walay panalangin kung walay obedience. That's why ginaayos nato din so that ang favor ni Lord nga ginadream, ginapray nimo, ginapangay nimo. Surely, say the word surely, it will come to you because you are designed by God that He is going to bless you. Design ka ni Lord nga panalanginan kaniya. Nga naman, anak kaniya, mag-represent ka sa iya, dili gusto ang Ginoo nga mapaulawan siya sa imong kinabuhi. Triple nga result. Favor from God, wisdom, then 10 times better. Imposible, di ba? Pero nahasulat o nahitag. Sa unsa nga desisyon ni Daniel, verse 8 lang iyang gi-decide. And he resolved himself not to defile. Mao ni mga kaigsunan, gusto namo na masabtan nato nga message sa atong life every day. That's why I resolved also into my heart that when I begin to understand the ministry of discipleship in ako, Lord, todo na ni 10 times better. To deliver the Word of God, let us welcome the Senior Pastor of Generation for Christ Ministries, Pastor Charlie Pryor. Come on, let's all stand and pagpakan na to once more si Lord. All for His glory. That declaration, Lord God, is coming from your Word. And we're here today, Lord, to decide for ourselves, Lord, that we are willing to obey you. Obedience is the key, we believe. Obedience to your word, obedience to your decree, and obedience, Lord, to whatever that you want us to be, Lord God. When we say yes to you and will follow you, we will believe, Lord, that results of blessing will follow after us. So today, as we once again receive the word, receive, O Lord, this meditation, in the name of Jesus, Lord, that is another level of our walk with you of understanding, knowledge, understanding, but above all, the wisdom. And that wisdom we will apply, O Lord. Lord, have mercy, Ginoo, sa among mga kinabuhi. Salamat na today among ginabreak ng tanan nga mga, Lord, mga promises namo before nga wala namo natuman, but today, Lord, we declare and decree that every one of us, Lord God, will be mindful unsal na pod, Lord, ang among gusto nga commit diya sa imo, Lord, even this morning. Thank you, Holy Spirit. We welcome you here. Thank you. Thank you. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen. So please take your seats. Wow. Are you excited? Amen. Tinuod gyud nga ang atong Sunday service is a Sunday unusual. Dili siya business as usual. So many things ang ginapakita ni Lord sa ato. And praise God really for what He has done. And kininong kini nga mga moment, we pray nga the God of this age will not cover our understanding. No, mamana ang trabaho sa kaaway, iyang taptapan ang imong pagpanabot, no? Para dili ka maging excited kay Lord. Kung dili magiging ma-worry ka sa imong mga panginahanglan, sa imong mga imong endeavor, mabalaka ka. No, mo na ihatag sa kaaway sa ato. But today, I pray nga there will be release of a mind na naka-straight nga do sa atong Ginoo. No? Kay balo si Lord sa imong situation, naibalo siya what's going on sa imong life. But the moment mag-decide ka nga, Lord, muduol ra gyud ko sa imo, Lord. O ang akong pagduol dili lang itungod kay na ako'y need, na ako'y panginhanglan, but muduol ko sa imo, Lord. This is just the beginning. And my commitment is, Lord, I will do this for the rest of my life. That's the first point nga atong gihisgutan last Sunday. No? A decision to know the Lord and to serve Him for the rest of my life. Amen. Amen. No, many people, there is one preacher, nga nangyun siya, a lot of people in the church, na they will just simply answer to the preacher, Amen. Pero dili sila seryoso. No, dagan mga tao pag may amen pero dili sila seryoso how to really do it and act on it according to what they say amen. Because when you say amen, pero of course gusto namo nga mag-prophetic declare ka nga even though siguro murag dili na ako ni matuman, but Lord, I will say amen. And when you say amen, the grace of God will come upon you. No, the grace of kaya ayaw ka
alanganin mag-say amen because the grace of God will come upon you. Kay kung sa ato lang, dili nimo na matuman. Pero the moment you say amen, with the grace of the Lord will fall upon you, then His grace is sufficient enough, available enough para masustain ang imong life. That even though for sometimes medyo nag-urong-sulong ka pa, pero you will remember your covenant, you remember your commitment, you remember that once upon a time, nag-make a decision nga mag-serve ko sa imo, Lord. Kaya natay mga gitawag na mga nagbalik loob sa Panginoon. No? Nagbalik yun. Nga naman, once upon a time sa ilang life, Lord, grabe, nagkalisod akong kinabuhi. Unsa naman eh? Ingon si Lord, balik. The only thing for you to experience again, the goodness, the faithfulness, the blessing, all of the desire of your heart is for you to decide to go back, to come back, come home, my child. Ingon sa atong Ginoo. So this morning, mag-share ko sa unsa ang gi-minister ni Lord sa ako karon nga week. Oga, akong hisgutan kining mga susi, no? Dunay keys nga atong hisgutan this morning. The keys to overcome adversities or to overcome mga storms or trials. One moment nangutan ako, Lord, ganong mao man ni ang message. First Sunday of the year. Dapat, Lord, magmensahe ko ka nang makapaukyab nilang tanan nga excited ming tanan kay first Sunday. Why this, Lord? Kining keys to overcome. Because I believe in the year 2023, gi-prepare ta ni Lord na coming year, ato ning gi-declare, prepare your land for the harvest. Everyone is so excited for it. But many a times, kining a harvest, dili nimo ma-appreciate the moment dili ka ready sa pag-face sa mga adversities o wala ka makasayod unsaon nimo pag-overcome kining mga butanga. Kaya na ako'y subtitle nga gingon din nga overcomes, yan, living a life of an overcomer. So that when the God of blessing will flow ang iyang blessing, every time dunay storm, dunay adversities, you will overcome and that the blessing of the Lord will continually flow sa imong kinabuhi. Because naay kontrabida sa atong kinabuhi. Dunay mo oppose kanunay, dunay magrebuildi kanunay. Kay rebuildi naman gina siyang daan, the enemy. Every time the Lord is about to bless you, there is this opposition. So the moment dili nimo na masabtan, you will not overcome. Therefore this morning, God leads me to this theme, to this topic para ma-secure nato ang atong mga kaugalingon. O kini nga mga butang, very important nga atong masabtan, atong hisgutan so that in our journey, makita nato nga si Lord di ay available siya kanunay nga magpadayag nini kanato. There is a guarantee to overcome by the integrity of the Word and His promises. So naay garantiya nga ihatag si Lord sa ato nga makaya nimo, malampasan nimo pinaagi sa iyang revelation sa iyang word o pinaagi sa imong gi-establish sa imong kasing-kasing nga imong tuhuan ang mga saad sa Dios. So meaning there is a relationship nga ma-build between God og sa imuha. Dili one way but two-way relationship ang tawag nato ni ana. So without much ado, I like to bring the first key for us to overcome storms in life or adversities in life. The number one key is the revelation of the love of God. Pag doon na kay revelation, pag may nga revelation, gipadayag sa imo ang gugma sa Ginoo, nabati nimo ni kay gipadayag sa Ginoo kanimo, you will surely overcome whatever adversity mo abot sa imong life. Kaya nga naman, doon ay mga panahon nga, yes, in ka, Lord, I know that you love me. Pero na mga panahon, pag nagproblema ka, muing ka, Lord, do you truly love me? Nabali. Instead nga si Jesus nagsulti kay Peter ni Ana, nabali. Ikaw na hinoy ng utana kay Jesus, Lord, do you truly love me? Why? Because of the adversity. Kung maging honest lang ta, pila sa ato din nga once upon a time, gi-question nimo ang love ni Lord. Niya pa tayo mga linya, Lord,
kung tinuod ko nimo gihigugma, nganong nahitabo man ni nako? Another na po, gi-question na po nimo ang love ni Lord. Therefore, this morning, the first key nga dapat imong embrace is dapat na kay revelation. No matter, Lord, tinuod, Lord, gimahal ko nimo. Lord, bisag mao ni akong ginawentro, tinuod ang imong pagigugma sa ako, Lord. John chapter 3, verse 1. Mao kini ang giingon, 1 John chapter 3, verse 1. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. Dapat mag-reveal ni si Lord sa imo, behold, what manner of love the Father has bestowed on us. Kaya itong ma-amaze ka, Lord, grabe, Lord, di na ako masabtan ang imong gugma sa ako, Lord. Grabe ka lalom, grabe ka wide. Lord, that we should be called children of God. Kini pala nga truth dapat mag-sink in sa imo. Never question ang imong pagkaanak sa Ginoo. That where in fact, dili lang siya the God who is so powerful, but is the God who is so loving Father to each one of us. Can I hear an amen? Igsoon mo niyang, I pray that the Holy Spirit will make us understand this revelation. Kaya along the way sa atong journey, daghan kaayong mga di na to masabtan nga mga bagyos kinabuhi. Storms, adversities, problems, struggles, so on and so forth. Pero kung doon na kay revelation sa word ni Lord, you will stay in the presence of the Lord. You will stay calm in the presence of the Lord. Because this is all about the beholding. From the word hold, iyat ang gigunitan, behold what manner of love. I declare and I decree, oh Lord, that we may understand this kind of love. You know what? Dili good nimo actually ako, I cannot explain the love of God. I cannot explain. Sa kung saan pa na ako din pagsulti sa inyo ang meaning sa love ni Lord, I cannot explain. Only your spirit and the Spirit of God can make that as a clear para sa ato as we go along. Where in fact, ang explanation sa love ni Lord, somewhere along as you journey, gina-explain ni Lord sa imo. O ginabalik kaniya sa imong kagahapon para i-remind lang sa imong nga tanawa asa kagikan, tanawa unsa imong kinabuhi kaniadto, unsa ka ang imong kinabuhi kung wa kanako. That's the way how the Lord explained, and so on and so forth as you go along. Even ay mga circumstances, if you are mindful, na din na ang explanation sa love ni Lord. Pero the number one point that I'd like to understand this morning is, receive the revelation. Do not question it, receive that revelation. Kay mauni siya ang kasagaran nga hinungdan nganong moatras ka one day, nganong magbugnaw ka kay sa Ginoo sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay dudahan nimo ang iyang kamot nga naglihok sa imong kinabuhi. Ang mga panginahanglan nimo wala natagbo, na-delay kaayo, and dudahan nimo si Lord. Pero kung nakay revelation, you will stay close into His presence. One day, na-miss ni nga revelation sa prodigal son. Ang gituhuan sa prodigal son, nga kung mahalayo siya sa iyang ginikanan o sa iyang amahan, especially, o makadala lang siya kabtangan o money, kwarta, mas safe and secure iyang kinabuhi. One day, na-miss niya ang love sa iyang amahan. Na-misunderstood niya ang love sa iyang amahan. And we know the story, unsa ang nahitabo sa iya, nga nag-decide siya nga napalayo sa iyang amahan. Outside, sa poder, sa kamot, sa landong sa iyang amahan, wala na security nga iyang ma-experience. Ang tanan temptation nga wala na makababag, wala na makaremind. Kaya mga anak, never nga mag-decide nga magpalayo ka sa presensya ni Lord. Unsang success nga maabot sa imo, gipabisi ka ni Lord, kay na mga opportunity nga nagabot, never nimo i-underestimate nga mobalik ka kanunay with a pure heart, sincerity and quality time into the presence of your Father. Maay na lang kay nakaamgo ang prodigal son. Ang nahibalota sa storya nga sadang nibalik siya, everything has been restored. Sa atong pagbalik sa presensya ni Lord, there is a restoration. Jeremiah chapter 31 verse 3.
The Lord has appeared of old to me, saying, Yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. How many of you will receive that verse? This is the declaration of God. Kaya again, the currency of our journey in the Lord is faith. What is that faith? Believing on the spoken word. When God said, Yes, I have loved you with an everlasting love, period. Do not question it. It might be nga nagproblema ka karon. It might be nga wa ka kasabot sa palibot nimo, but that's the best time for you to renew your mind and say, I know, Lord, you have loved me with an everlasting love. Remind God of His word. I know, Lord, you have loved me. You have spoken it, and I believe it, O Lord. I know that you love me. Doon ako'y experience in life. I don't know kung mapansin ninyo ni. Og mga ginikanan, I believe na maupo ninyong kasinatian. Bisag unsa mo ka busy, bisag unsa ka importante inyong ginahimo, bisag unsa ang inyong ginabuhat, the moment mo dolang inyong anak, og maingon, Daddy. The right attitude of the father always say, bisag unsa pa na yang gibuhat, mag-pay attention na sa siyang anak. Unsa man. Sige honghong na, sulti na. Bisan pag nagnaa pa na siya ginabuhat diha. I can just imagine ngayngana ang atong amahan sa langit. The moment you will call Him Father, He will make sure that He pay attention. Muingon siya, what is that? My son, my daughter. Na-feel na ako ni sa akong mga anak. Usay sila, magalanganin na mo doon sa ako. Samang, busy ko, kabusan na si importante. Para sa ila, importante, pero pag sulti, di naman to kayo importante, pero para niya importante. Makakatawag ko sa panginahanglan. Sabi na kini si Nicole, magpakita lang na isa sa ako. Oh, dali. Unya mo hong. Para niya, grabe ka importante, para katawa mo ko sa iyong kinahanglan. Pero tungod kay, daddy ko niya, anak na ko siya, I will make sure that I will pay attention. Remember, ang atong Father in heaven. Ang ginahimo sa demonyo, moingon siya nga, ay, nagduol sa imong amahan, busy na. Nakasala pag yung ka, ni duol pag ganyan, latuson ka na. That's the word of the enemy. Labi na gyud kung nakay commitment, nakay gihimo, wala ni montuhan, di ba? Moingon ang kaaway ng hungungan ka, ay, napag-ampo, ay, napagduol, pagkaulaw ra ka. Og mao na ang mga simple nga temptation nga daghan mga Kristiyano na minaw sa hunghong sa enemy kaysa mag-embrace once again sa everlasting God of the Father. This morning, ask the Lord for it. Lord, I want that revelation. Lord, bisag unsa ko kahugaw, unsa lang akong nabuhat, Lord, amahan ta ka Ginoo, I will call you my Father and I will come to you. And the moment you will call Him my Father, He will make sure that He is paying attention to you. Especially when you confess your sins to Him. Father, I have sinned against you and against my father. Against you and my father. Ingon sa prodigal son. Ingon ang amahan, forget it. Importante ni balik ka. Come, enjoy my presence. Revelation of the love of God is very important. O kini nga points sa atong life, dapat dili nato ni i-miss. Along the way sa atong years to come as we journey. It says here in my point is, I will rest in His love and cast all your cares on Him. Actually, song ni siya nga akong gikapi. Pero again, lately I discover na ang mga kanta, dili na siya kanta sa ako. It's a prophetic declaration na siya. Dili na siya special number. Huy, kanindot siyang tingog, kanindot siyang kanta. What is the lyrics? Because out of that lyrics is a ministering prophetic declaration upon me. I will rest in His love and cast all my cares upon Him. Rest in His love. Say the word, rest in His love. Can we read this? Ready, go. I will rest in His love and cast of all my cares on Him.
That is our Father. Rest in His love. Gikapoy ka, grabe, nag-struggle ka, nag-trouble ka. Rest in His love and cast everything on Him. Isulti na sa iya. Isugid na sa iya. Isumbong na sa iya. Kay nasakitan ka. Kay gidaog-daog ka. Kay giisahan ka. Kay gibinuangan ka. Cast that cares to your loving Father. And the Bible said, He will cares for you. Basic siya, pero I find myself, Lord, maumani among gikinahanglan. Sa dagan sa ato, mugawas magita sa presence ni Lord, kay siguro wala ka nagpakasala, pero nabisi na lang ka. Our God is keep on calling us, come my child, come. Kay baw ko sa imong gikinahanglan, ako ang tubag, pero dito man ka nagdagan-dagan man ka dito, na tanawag, ikapoy na lang hinuon ka. Nagukod ka sa imong business, gipang binuangan naman hinuon ka sa imong mga people around you. Why? Because we failed to rest in the love of God. We failed to listen to His still small voice. Praise God you this week. For those of you nga nag-attend sa Week of Fire, those of you nga nag-involve sa prayer and fasting, I congratulate for those day 1, day 2, hangtod sa day 4 nga namo dito. The Lord will bless you more. Don't feel condemned nga wala ka dito. Don't feel condemned. Don't feel condemned nga kasara ka nag-attend. But I tell you, you miss many things there. Don't feel condemned. Why? Because the Lord meet you kung asa pa ka nga level. The Lord will never condemn you. I tell you that. But for us, bilang inyong mga pastor, we really make sure nga dapat nag-join ka. That's our role. That's our part. Kay Baloming nga nagibuhaton si Lord nga grabe. Kami pa lang nag-journey mi, grabe ang gibuhat ni Lord. Sa ako personally, grabe ang gibuhat ni Lord. Na yung mga renewal of more pa, Lord, kulang maray ko aning iril, kulang maray ko ni Lord. Salamat, Lord, ni Ana. Revelation after revelations. Mga secret nga butang, pero not anymore in the secret in our place because this is a family already. No, this is a family. And therefore, we take advantage of every opportunity that the Lord has given us. Because after all, wala ta nag-worship og tao. Nag-worship ta kay Lord. And every time the Lord uses a person para mag-connect back ta kay Lord. And the moment na ka ng attitude, you will remain humble in the Lord. So I will rest in His presence because God, indeed, He is worthy. Romans 8:28. And we know that all things. How many things? Say the word, all things. Kini dapat mag-reveal ni sa imo. Tanang mga butang, and we know that all things work together for good for those who love God and those who are the called according to His purpose. Just this week, duha sa atong mga primary leaders, ilang mga loved ones nila, ni taliwa na, ni uli na, sa lugar nga din gidesign ni Lord sa ila as they have decided. Loss of a brother, loss of loved ones, loss of a brother and a loss of a father. And I declare and decree over them when I heard that, be strong in the Lord. The Lord has positioned you already. And congratulations. I say that in front of them. I congratulate them. Sorry, I will never use anymore the condolence word. Especially when I know kining a brother, primary ni siya, i-congratulate na ako na. Nag-serve ka kay Lord, i-congratulate na, mamatay sa imong ko, i-congratulate ka. Why? I believe all things work together for good. The Bible is saying that. Yes, I will sympathize with you because loved ones na, if given the chance, I will cry with you because loved ones na nimo. But at the end of that, all things work together for good. Why? Because you love the Lord. This is the kind of love that God wants us to understand in our journey. There is a prophetic declaration that says, I will be still and know that you are God. Be still and know that you are God. Lord, wala ka nawala. Wala ka, Lord, na miss ni mo, Lord.
Lord, mauni ang akong identity, Lord God. You are still there for me. Can we declare this? Ready, one to go. I will be still and know that you are God. Kaya ba mo sa lyrics sa kanta niya na? When the oceans rise and thunders roar, I will go with you. I will be with you. I will soar with you above the storm. Father, you are God. You are my Father. Then these lyrics will show, I will be still and know that you are God. The moment you sing that song, prophesy it. Kaya pag nakay problema, learn from the song. Declare it, prophesy it, and believe that something happens because you prophesy. Muna ingon ako, nagbalita sila sa ako, grabe, Pastor, mo ninitabo, grabe na akong hilak. Humana kaghilak? Oh, humana. Ay, naghilak ha? Humana kaghilak. Kayo say, ang hilak, usa ka semana, hinilakay, hawa pa na nahuman. Unsa bagyod na, grabe, burden naman na, bugat naman na sa imo. Ma-heart attack ang imong kasing-kasing. O mag-headache ang imong ulo. Na, sige ka. Nga naman, because sometimes lahi na siya, emotional na lang. But when you elevate your mind into the kind of love of the Lord, yes, you can cry because again, Jesus wept. Naghilak po si Jesus Christ. Pero after siya nga naghilak, then, iya na yung gideclare about the kind of life na gusto niya nga mabati makita sa iyang mga binhinigugma. Where in fact, it says here, don't be ashamed of your tears. But don't just look at Him as a powerful God. Look at Him as a loving Father that cares for you so much. Did you hear that? Tingnan mo katapad, God cares for you so much. Tingnan siya. See? Pagka na mag-reveal na sa imo, wala, secured ka na. Nasanay tao sa, di ba, ang atong kultura, pag naay nagka-problema, muadto kita, simpatiyahan na to, good gihapon siya. Pero sometimes, pag wala na nagbisita, na bitter na iyang kasing-kasing. Asa man mong katong nagka-problema ko, ha? Kristohanon ka, di ba? Anak ka sa Ginoo, di ba? Asa man na imong Ginoo. Nag-reveal din si Lord sa ako this week. Kayo sahay, ako po nga pastor, no? Before, traditional nga pastor, murabag every week, Lord, kinsay nagka-problema rong si Manaha, Lord, kakong bisitahan. Feeling na ako, ako'y Ginoo eh. Kunya sa tinulang, most of the time, dili ako ang tubag. Kaya ng ilang panginahanglan kwarta, kunya, ko'y kwarta. During that time, kaya dapat kita nga mga anak sa Ginoo magiging secured ta sa presence ni Lord. Bisag walay nagsimpatiya sa imong tao, love pa lang ni Lord. Okay na. Amen? Kay usay ang tao nga imong gi-expect na mag-comfort sa imo, mas dako ang iyang problema kaysa imo. Unta uya kung bisitahan ka na ko'y problema. Unya katong gin-expect nimo ang bisita, mas dako iyang problema mo na digid siya kabisita nimo. Why? Because God allows that for sometimes because gusto sa Ginoo pure siya nga mag-visit sa imo in your spirit. Kaya unsa imong buhaton para magbisitahan ka sa Ginoo? Spend time in His presence. Never ka bisitahan sa Holy Spirit the moment ang mugawas sa imong bibig, murmuring and complaining. Ang magbisita sa imo, mga demonyito. Sila to, hoy, nagbagulbol na. Hala, nagreklamo na. Ali, mga alipores. Ato ning i-discourage. Ato ning tagaan og mga negatives nga mga mindset. Nga di na magpakita sa iyang mga tinuod nga makatabang sa iya. Kita na lang nga mga piki nga mutabang. Nga kayo mutuo siya sa ato, bagsakon nato ning kinabuhi. The thief always came to steal, to kill, and to destroy. Therefore, ingnay mong katapad, decide for yourself. Mag-decide ka, kinsa ang imong tuuhan, kinsa ang imong tawagon sa panahon nga nagkinahanglan ka.
Hingnay mong katapad, no more lonely night. Hallelujah. Did you believe that? When you know that He loves you, you can find strength because perfect love has a unique ability to cast out fear. Can I hear an amen to that? Gikinahanglan ng sayro nimo nga nahigugma si Lord sa imo so that you can find strength. Hallelujah. You know what amazing? Pag nagproblema ka, you find strength in the Lord. One day na nag-visit sa imo, katong nag-visit sa imo, ikaw pa'y magdasig niya. Nabali. Nga naman, wala ka nagpuyo, wala ka nagstay sa imong state. Nga nagmagulanon ka na kay problema. Matingalas na sa imo. O asagi ka na imong strength kay Lord. And I want us to practice this, my dear family. Practice this. Find strength in the Lord. Kasi most of the time, na yung mga panahon nga, walay tao nga matawag nimo, busy ang tanan. Si Lord dili busy. When you say, my Father, then the Father will say, what is that, my daughter? What is that, my son? Tell me. Give it to me. I will surely tell you that I care for you. Kana palang igsoon, grabe na na. Kaya nga nang spending time in His presence, very, very important. Find strength, dear ones. There is revelation of the love of God. There is revelation by the love of God. Philippians 1:6, paborito na ito nga verse. Giawit na ito ni, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Being confident of this very thing, that He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Hingnay mong katapad, unsay gisugdan sa Ginoo, iyang tapuson. Mao na kung ikaw mo palayo, malangan ang pagtapos ni Lord nimo. Nga naman, ni-atras pa man ka. Pero sa Lord, tuloy-tuloy siya nga nag-work. Nagpalayo ka, nalangan. Ang uban ni sutoy na ikaw nalangan, nga naman, ni-decide ka nga mo atras. Ano yun naman, all throughout mo niyang trouble sa mga Christians. Whole year 2023, mao ni akong quest sa tanan ng mga leaders, and yet there is still a struggle na agi-inimig. And for sometimes the enemy, grabe ang iyang tingog, mas kusog ang tingog sa enemy kaysa tingog sa Ginoo. Nga naman, mao gi paminawan sa Christian. Kaya gamay lang ang hulga sa kinabuhi, mag-shake na dayon ang iyang relasyon kay Lord. But this time, point number 1, have the revelation of the love of God. Amen? Number 2, for us to overcome, an overcomer, let us have the power of the Word. See, the power of the Word. See, mga basic ni siya igsoon. Pero not until nga itong buhaton, not until nga mag-spend time ka, dili 15 minutes, dili 5 minutes in the Word. But the 10% of your time every day, spend time in the Word. Spend time in worship, spend time in prayer. And you know what? In the past year, gisugdan ako na 10% of my time every day. Akong ginaslice. Every morning, 4 o'clock, down to 5:30 in the morning. Oh, Lord, na nakoy 1.5 hour. Then, maghatag na mo kong time sa auto, sa hapon, especially mga alas 3, dito ako ning fulfill. Pagkagabi, pakapin na lang itong akong gabi nga time. Meaning, na-exist na ako. Pwede kayo. Like Daniel, he prayed morning, noon, and evening. Dili man kinahanglan kung nagsugod pa ka ng 2 hours ang 40 minutes gud ka dito, nagbabadwa pa ka nasanay. I-slice na mo ng 2 hours and 40 minutes every day. To complete the 2 hours and 40 minutes, mahuman ang tibok adlaw. Lord, I gave my 10% of my time to you. And because of that 10% nga mahatag ito nga time kay Lord, He will expand our years. There will be overflow of years of our lives. Why? There is a protection of our time. Same principle in Malachi 3:10. When you give your 10% of the Lord your money, there is protection of your money. When you give your 10% of your time,
There's a protection of your time. Kaya kahadlok ka mamatay ka, dili pa ka mamatay. Kung naghatag ka sa imong 10% kay Lord. Dili madaot imong lawas, kay protected ka. You gave your 10% to the Lord. Dunay magbisita nga sakit, mo bisita lang usa ka oras, di na siya mudugay diha. Minsan dili ko pwede diri. Uneasy ko aning lugar, dili ni akong lugar. Kay kanang sakit, bisita man na. Pero kung imong i-welcome, ay mo puyo na. Kanang katamad, bisita po na. Imo mang gi-welcome, di nagtulog ka tibok adlaw. Amen? Kanang kaluya sa pagpangalagad sa Ginoo, nagbisita ra na nimo, imo mang gi-welcome. Ganahan man ka. Tanan, stranger igsoon. But the Holy Spirit wants to dwell. The Bible said, your body is the temple of the Holy Spirit. So now spend time in the Word. Can I hear an amen to that? Unless and until nga ang usa ka anak sa Ginoo wala siya time sa Word ni Lord, that is a weak Christian. Luya nga Kristohanon na. Biklono na nga Kristohanon. Wala siya foundation sa Word. Kaya powerful kayo ang mga na-establish na ito diri. Listen to every testimony. Listen to every declaration. Your life is nothing without the Word. I tell you that. Yes, nindot nga ma-inspire ka sa Word sa uban, but ask for your Word personally. Si Pastora, grabe, nag-revelation every day. Every time, dool na siya sa ako, gabit-bit sa iyang tab. There, nakay time. Oh, nga naman. Ang word ni Lord sa ako karong adlaw. Grabe, advance kanunay. Napansin ako diri sa journey, kanunay advance ang mga babae. Amen ba mga lalaki? Oh, grabe, kusog kayong amen, no? So, tungod sa ilang pagka-advance, matakdan me. Ngayon ko sa'yo nga, ako maghulat pa ko. Ngita pa kong word. No? Nag-fasting karong nga simana. Grabe, 5 days, full fasts. Praise God. And then along the way, maayon na lang, naunhan ako siya. Gingnan ako siya nga, na-revelation si Lord sa ako. Kaya sa man, mag-proceed ko 21 days. Siya, ako po, at least nakauna ko gamay. Hallelujah. Salamat, naunhan ako siya. Siya ako po, mag-proceed og 21 days. Praise God. Sige, mag-join ta. Pagkasunod buntag, dool siya sa ako. Ako'y word ni Lord. Sa man, 40 days daw. Gusto niya mag-respond ako. Kulat sa mga ipag-word ni Lord. Niya sunod buntag, kaya na po kanila. Kuan daw, whole family. Whole family? Ay, kining ato mga borders rin, wa po ni kaon ni 40 days. Una-una na ko, praise God, wa mi gasto, hallelujah. Grabe nga budget ni. What I'm trying to say is that the Word, ingay mo katapad, the Word. Kaya kung dili ka gusto nga mabothered sa imong Christian life, ayaw na pag-word, why bothered? Pero disturbuhon ka sa demonyo. Wala kay protection. But I tell you, the moment you have the Word, always the best ang imong destiny. Never si Lord magpabuhat sa imo nga ang dangtan nimo bagsak din. Never. Victory ang kanunay sa unahan the moment na kay Word ni Lord. Hallelujah. Ako, kung balikan lang ato itong revelation ni Lord sa Leviticus 26 nga gishare sa ato ni Dante ug ni Sanse, kanindot kayo to eh. Kaliliman ka nga, imo na lang ilabay ang mga nandaan kay na lang po'y bagong nangabot, throw away. Lord, mag-throw away may Ginoo. Pag nakasabot dahil ka sa language ni Lord, tinuod yun, overflow ang iyang gusto. Dili nang mantinir, tama-tama lang. Overflow. Inay mong katapad, overflow. Kanang one day, manawag na ka, uy, kinsapay nang inahanglan dira, napay amo diri. Kaysa katong, huy, niduol pa ka sa ako, nga ako po, apikisad ko. No, mao na kanuna yung, uy, sorry ha, apiki po ko karon. Apiki day ka? Oo, ako, samot na, sobra pa giday imo. Dili na language ni Lord. But we need to understand, we need the Word. Inay mo katapad, you need the Word. Romans chapter 15, first, before ang Romans, the administration of comfort that comes from Scripture engage the power and engage in the Word.
Dunay administration eh. I-administer ka sa word ni Lord. I-comfort ka niya gikan sa imong mga reading. There was one morning, nga grabe, siguro mga 5 chapters na ko, na 6 chapters na, wa ko kasabot sa akong gibasa. So, keep on reading para, Lord, gusto ko muna kay irema sa ako karon nga adlaw. Sa tinud lang na human ako og basa, 1 hour kapin, wala gi revelation, pero nakabasa na ko og 7 chapters. And then when I close my eyes, ingon si Lord, the revelation is all about the vision. Kaya ang gibasa nako is all about the preparation of the temple, what is inside the temple, the width, the tanan to nga mga measurement, ko pang engineer man nga mga reading unta. Pero ang ending nito in Lord, because of the revelation that certain prophet received the specific thing to do because of the revelation. Ang vision di ay og revelation, ang gusto ni Lord nga akong masabtan. Walay rhema verse, pero the ending is all about when you receive the vision, God will give you specific. Dili lubog, klaro. There is order. That's the message. That's why di ay Lord. 7 chapters na lang. But the ending is all about it. The administration of the word of the Lord. Romans chapter 15 verse 4. For whatever things were written before were written for our learning. Say the word learning. See? That we through the patience, say the word patience, and comfort, say the word comfort, of the scripture might have hope. Mao ang Bible. Luoy kay ang Christian pag wala siya Bible o wala siya meditation sa word. I tell you that word. Negative na siya pero that's the truth. Nganong luoy man, ang tanang bakak sa enemy mo, inaani mo. Christian ka, na-deceive ka kanunay. Christian ka, ignorante ka. Christian ka, disobedient ka. Christian ka pa naman. Why? You miss the word and you don't have the learnings. Muna before, I believe, wala na diri sa ato, na yung mga young people nga, na yung mga hidden relationships. Christian ka pa naman. O niya, ang uyab, unbeliever. Di lang basta ang unbeliever, bisyuso. Pero, ingon niya, guwapo. Ay, maura da ito yung gitanaw, ang kagwapo. Mayo manulti. Makailad yun. Christian. Amang kagikan og principle ana Christian. Kristohanon, amang kakita gigana na nga principle. Because wala kay reading of the word, wala kay meditation of the Lord, the ignorance, the deception, and the disobedient heart mo'y naa sa usa ka Kristohanon. Kristohanon niya naa sa bisyo. Walay word ni Lord na. So on and so forth. I can give you that example, but you know that already. But praise God through this journey of discipleship, as you journey in the Word, ikaw na mismo, nagkaroon kag self-correction, self-development. Di na ko kinanglan nga kanunay ko ingnon ni pastor. Di na ko kinanglan nga akong leader mag-ugtas ako. Di na kinanglan. When I read the Bible, I will say, yes Lord, I will obey. Kay kung maghayaan sikta diri, asaman ka, niyara ko di, asam ka dapit, basta kay niyara ko din eh. Amura tag ilaga o giringan eh. Dito ko, wala ka dito. Niya asa man ka, niuli na lang ko. Amura gitag iring o gilaga. Dapat wala. You are always there, available. Why? Nag-journey ka into maturity. Because of the Word. Daghang kong example actually din nga nakita, ang life ni Abraham, he waited. Job, he waited. David, he waited. Even Joseph, they waited. Tanan, naghulat sila tungod kay na revelation ng word, ang Lord sa ila, pero naghulat sila sa fulfillment sa word. Can I hear an amen? Og sa ilang paghulat, active sila nga nag-participate, dili passive. Si Abraham, grabe ka-active. Aktibo siya. Gitagaan siya saad ni Lord. You will be a father of all nations. Your wife will bear a son.
Though nag-falter sila for some time, but they go back. Why? Naman ay promise si Lord sa ato. They waited. And then when the time has come, today, truly the whole world acknowledged, even the Muslim country acknowledged that their father is the Abraham because of Ismael. Fulfilled. How about si Job? Grabe ang iyang pag-antos. Dili ordinaryo nga pag-antos. Patay tanan ng iyang mga anak. Nawala ang taniyang mga hinaguan. Zero. Sobra pa sa zero. Negative pag yun to. Pero he waited. Og tanan nga nawala, doble. Because he waited. How about David? Gidihugan siya nga may mong hari. Pero nagbantay gyapon karnero. Gigukod ni Saul. Gidisrespect sa iyang mga igsoon. Gidihugan na siya nga hari. But he waited for his time. Learn from it, igsoon. Gidihugan ka na ni Lord. Anak ka na sa Ginoo. Wait for your time. Wait for your manifestation. Ayaw pagdali-dali. Just journey slowly as you obey the Lord. When the time has come, boom, you will surely become what we call a display center of the Lord. Pagpaka na to si Lord niya na. Hallelujah. Importante, dunay word ni Lord. Ano sa may word ni Lord sa imo? Nga ginaluto karon sa imong kasing-kasing. Unsay promise nga Lord, murag 3 years na ni nga promise ba? Lord, I am waiting for this manifestation. 3 years na ni Lord. Hallelujah. The Bible said, even unya nga naghulat ka for that long, in just click ni Lord, it will come to you swiftly when the time is right. How about Joseph? Kinitanan, mga familiar ni nga story sa Bible, pero nag-highlight ni sa akong heart because of the word, they waited for the manifestation. Si Joseph, gipadamgo nga mahimong emperor, pero asa siya niagi dito sa balon sa tubig, nga wala na'y tubig, dito sa bilangguan, sa tanang klases accusation ni abot sa iya. Pero kahibalo siya, nga nidamgo si Lord, nga gihatag niya, word si Lord sa iya, pero he waited for his time. You know what, when I share this, when I reflect on this, I always reflect it to myself, Lord, I'm still waiting. I believe there is more. And the moment nag-journey ta karon nga nag-inayagay ta diri, hala ayag. In fact, usa sa atong direction karong 2024, nyang gabi mag-meeting na pud mi sa mga primary leaders. Maghimo mig lists sa mga tinuod nga nagpabilin. Mga tinuod. Kay mao ni sila ang tinuod nga mag-duplicate. Kining month nato sa January, this is a preparations. Kinsa gid ang mga remnant? Kinsa gid ang mga tinuod? Kay basig urong sulong lang ba? Huy, bibo sa GCM, tuata. Huy, nay party, tuata. Buluhaton, wala na pud ta. Or prayer and fasting, wala na punta. Wake of fire, wala na punta. Uy, bibo, di to ata. Dili na mao nga commitment. Niabot na sa punto, igsoon, nga nag-reveal si Lord ani mga butang, why we are on the last days. Kaya decide for yourself. Decide. Go back to the Word. Usahay, emotional ra kay ta. Mao ni akong gustong buhaton, emotional ra kay ka. Asa man ka? Wa malagi ka diri. Mamang ka na imong gustong buhaton, wala lagi ka. Because during the time, naging emotional ka lang. God is talking to us. Amen. So go back to the Word. There will be a revelation of the Word of God. Psalm 119 verse 28. My soul melts from heaviness. Strengthen me according to your Word. See? Ang atong kalag, natunaw siya sa kabugat na yung mga concern, na yung mga problema, bugat siya, reality. Maringon ang word ni Lord, strengthen me according to your word. Wala siya nag-ingon, strengthen me to bring about mga friends na ako.
Bisitahan unta ko ni pastor. Bisitahan unta ko sa akong leader para ko malig-on. But you know what? Sometimes, ang among pagbisita, tungod kay wrong ang motive, na himong bugat na hinunsay mo. Kaya nga naman, every time mag-visit me, ang among ihatag sa inyo, instruction. Buhatan niya, buhata. Grabe si pastor, na ako'y problema, gipahimo pag ikukunin niyo. Di na burden na hinuon ka. Because, dili man mao ang heart. Kaya sometimes, kaya expecta, mo simpatiya, unta ni sa kong kahintang karon oy, gikasab-an naman hinuon ko. Abi ni mo ka ng pagpangasaba sa imo, dili na pangasaba. That is an expression of love and concern because kung mahawas lang ka sa imong kahimtang karon, makakita ka unsay naa sa unahan. Nagpabilin man kasi imong kahimtang, kaluy ko ninyo, nanginhanglan bayak ko. Di kanunay ka nataptapan sa kahimtang, luoy ka. Kung mahawas ka gikan diha, huy, nunsam lito akong kinabuhi. Because by the grace of God, we will operate according to the conviction and the leading of the Holy Spirit. Not according to the leading of the flesh. And sometimes, many times, even the Bible said all the time, conflict ni sila. Konflikto ni kaning flesh o ang spirit, mag-away ni sila. Kaya na din ang trouble kanunay. But ingnan mo katapad again, go back to the Word. The Word of God is our strong foundation. We have to draw strength from the Scripture. Sit down with the Word and find satisfaction from it. Can I hear an amen to that? This is a powerful thing. We have to draw strength from the Scripture. Sit down with the Word and find satisfaction. Ayaw siya lamo-lamo na lang. Magdalit-dalit na lang ka. What is the verse for today? Mo na lang to imong gimeditate. What is the verse for today? Mo to imong gibasa. Isend dayon nimo sa tanan. Verse for today lang to. Wala to'y revelation. But when you sit down, spend time, give your best time, the Lord will come and comfort you. Find strength in the Word of God. Are we learning this morning? Ezekiel chapter 2, verse 1 and 2. And he said to me, Son of man, stand on your feet, and I will speak to you. And verse number 2, then the Spirit entered me when he spoke to me and set me on my feet, and I heard him who spoke to me. Hallelujah. Balikan natong verse 1. Very important. And he said to me, Son of man. Kinsa yung gisultihan ani? Prophet Ezekiel. Son of man, small letter. Because Adonai word i-reveal si Lord sa ato. Verse number 2, balikan na to. It says here, then the Spirit entered me, and when he spoke to me and set me on my feet, and I heard him who spoke to me. Because Ezekiel during this time is about to prophesy. Unsa yang i-prophesy? What he heard from the Lord. So kung wala'y word ni Lord, wala siya i-prophesy, wala siya isulti. But because na word ni Lord, there is a prophecy nga iyang gideclare. Amen. Number 3. Engage in strategic prayers. Engage in strategic prayers. Very important na igsoon. Ang ato mga pagampo ba strategic? Ang ato mga pagampo is really intentional ta nga nag-pray. Or, you know, many a times in the last part, many a times gina-rebuke na ako akong heart. Kayo say, kataas man na yung prayer. Uy, kadugay ba na mahuman? And mahird na ko ang Holy Spirit nganong limitahan man imong prayer. And then, Lord, sorry Lord. Because this time we need to pray intentionally. Let us engage it. That is all about our communion to God. Sa mga tao, pag mag-storya ta, walay undang, di ta muhunong. Uy, tulo naman, di ta kauras, nag-storya dere. Pero pag abot kay Lord, 5 minutes. Many of us are guilty of it. Ako, nag-amin ako sa inyo. Kamu, ambot, kung mag-amin ba mo. No? But we are recovering. Can I hear an amen? Kaya engage in strategic prayer. Psalm 34 verse 4 to 7. I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. They looked to him and were radiant, and their faces were not ashamed.
This poor man cried out, and the Lord heard him, and he saved him out of all his troubles. Taksa ko diya sa number 6. Very important. Poor man speaks about poor in spirit. Nanginahanglan ka, Lord, nanginahanglan ko. And he's crying out before the Lord, and the Lord heard him and saved him out of all his trouble. Kinsa ba na trouble sa ato? So sa imong gibuhat, asa ka nag-cried out sa tao? Asa ka nag-cried out sa atong presidente? Sa atong gobyerno? Sa atong mayor? Sa atong barangay kapitan? The Lord said, cried out to God. Ingay mong katapad, cried out to God. Mao maning kulang. Mo tuingon lagi nako. Sometimes wag natin problema, nag-expect tag someone nga mag-comfort sa ato. And the Lord gave us the way of doing it para makarecover ta. It's all about crying to Him. Verse number 7. The angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them. See? Ang deliverance nato nasa presence ni Lord. One thing, iampo ka nga ma-deliver ka, but in the presence of the Lord, even alone with God, you will be delivered. As you truly cried out to God. Kanang tao manggod nga nagkinahanglan pa sa giampo nga i-deliver, ang Tinuod dili pa na siya willing. Mo na kinahanglan pa siya nga magkumbati pa kay dili na willing, mo resist pa. Sa Tinuod lang, I tell you the truth, ang pinaka-obedient sa tanan ang demonyo. Ang demonyo. Pag nahibalo ka sa imong authority, o nahibalo ka sa imong identity with the Lord, the Bible said, James chapter 4 verse 7, as you draw near to God, and God draw near to you, then resist the devil, and he will flee from you. Dili man ka kinahanglan makig-away sa demonyo. Makig-away ba dahi ka sa tao nga pildi na? Did you hear that? Remember, Satan has already defeated foe. When Jesus Christ died on the cross, pildi na ang demonyo. Pero pastor, isog lang kayo siya. Baka ko na nga isog. He is the father of all lies. He always deceived nga as if gamhanan pa siya. Hangtod nga ma-deceive ka na, mas gamhanan man ng demonyo sa ako. Gidaog-daog ikos demonyo ay. Ano siya gidaog-daog? Because na-deceive ka, you don't know your identity. Why? Do na kay argument. Nagbisyo ka pa, o dili kat matinudan sa Ginoo. Maunay, pamaagi ni Satanas nga iya kang i-deceive. But when you walk with the Lord, anino pa lang nimo, kurog ng demonyo. It might be exaggerated here, but this is the truth. Hingnay mo katapad, you are the child of God. See, kana pa lang, pag nag-reveal na sa imo. And even the demon, nakasayod siya nga naka sa Diyos, but he keeps on deceiving you. He keeps on deceiving you. He keep on giving you mga offer, gina-offer kaniya. Uy, Domingo karon ay pagsimba, uy, lampas ta kag langit, uy. Usahay pabugnaw sa deception sa enemy. Oh, ginagmay raman ni, uy, grabe sad, tilaw-tilaw ba, tilaw-tilaw. Diha man nagsugod. Hangtod nga katong ikaw na lang usa, murag uhaw man. Way nakakita, palit sa kobe. O dito nagsugod. Hangtod one day, ang demonyo nga nagtintal nimo, mura po'y magkundina nimo, tanawa, oh, basta, ay nagduol sa Ginoo, kasabaan ka, kulatahon ka. Di, nahitabo nimo nga negatibo, tanawa. Ang Diyos, nagsilot na nimo. Pero kanang tanan sa demonyo na. Kung wala kay wisdom sa word, tuo ka sa iya ha. There was once, actually, ganiyang buntag na ako'y nabasango sa kapastor, nga naguol siya, kay nga naman, doon ay usa ka pastor nga nagduol sa iyang membro. Nga grabe ang ilang problema, kwarta, grabe gyud na bagsak gyud ang ilang business. Unya kato nga pastor, na-identify niya nga tungod di ay sa inclinations sa kadto nga couple nga nasa church,
sa ilang mga kaparintihan, mga igsoon, nga nagsimba pag mga Diyos-Diyos, na gipang-offer nga mga halad sa mga Diyos-Diyos nila, sila lang ang Christian. So, na-identify sa pastor nga mauning hinungdan nga nung naigo ka, na biktima ka because you are connected, ancestral, na yung mga tunglo nga hitabo sa inyo. Di ingon tong, sa pastor at sa akong buhaton. Ingon ang pastor, balikan nimo tong mga nag-offer dito niya, maghimo mo og halad yearly sa mga Diyos-Diyos. So ingon tong pastor nga nag-connect, nga nabasa na ko siya, na-diagnose niya ang problema pero nag-offer siya wrong na solusyon. Kay dapat ikat kadto, iya namang hinong gipauli dito kay mag-offer balik para to give a peace to the spirit. That is not the kind. The moment you identify the work of the enemy, cut it off in the name of Jesus. Ayaw kahadlok. Mo deceive sa imo, dili siya maka-effect the moment you stand in your identity with the Lord. Amen? Amen. Number 4, mo adto sa number 4. Nindot kay ni siya nga topic actually, bisan pa mag-overtime ta niini. Pero gusto na ako masabta nato ni siya nga mo ni ang ways ni Lord para sa ato. Number 4, maintain a lifestyle and an atmosphere of joy. Dili ka emotional. Ingay mong katapa, dili ka emotional. Unsa ang state nimo karon nga naksa sa Dios, magmalipayon ka, remain on that state. Dili ka nagsabay unsa ang makita sa taas, meaning nganong masulubon man siya. Oh, wala bulan, walay bulan karon. Nganong malipayon siya? Ha, nay bulan. Bulanon ang tawag. Meaning nagaagad unsay kahimtang. Kayo say pag muduol, paminawa sa unsay kahimtang ana. Pwede ba ta mag-joke sa iyo dili kay basig birahan ka na unya kay wala na sa mood. Wala, dili mao. Sa managtayon usay nga na maniid pang bana be, ang sa kong asawa be. Oy, okay kahimtang. So, bibo sila, sadya. Oy, nagmugot man. Mugot po siya. Dili dapat. Ingay mong katapad, dili dapat. Ingay mong katapad, maintain. A lifestyle and an atmosphere of joy. Asa nagagigan natong joy? Kay Lord. There's a verse here, Nehemiah 8:10. Then he said to them, go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portion to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Do not sorrow. And then atong bangunganan sa last part. For the joy of the Lord is your strength. Dirita mo hugot. Amen? Ang joy, dili siya nagbase sa circumstances. Doon na ba ko'y meaning sa joy, Dri? No? Next slide, please. Even when everything is lost, except for joy inside, the attitude of praise, worship, and thanksgiving, then everything will come back in restoration more than what was before. Why? Because nag-decide ka. Because nag-decide ka. Hinay mo katapad, decision. The moment mag-decide ka, according sa gihatag ni Lord, still, good things may happen. Another verse, Job chapter 1 verse 20. Ingon ang word ni Lord, then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground and worshiped. Kamo, ano saan nga response ni Job? Daotan nga balita ang iyang nadawatan. Tanang servant mo report sa iya, Job, ang imong mga anak nga matay. Job, tanan imong mga kabtangan nga matay silang tanan. Sa dihang gisummarize ni Job nga ang nahitabo sa iya tanan dili na gyud maayo, kini ang iyang response. Unsa iyang response? Worship the Lord. Lisod ni siya sa tawhanon, pero this is the word of God. And the moment magbuhat ka niini, open heavens. Worship. Kaya praise God. Giulanan mo ganina, niyanhi mo. Worship ta kay Lord. Amen.
O daghan pang mga butang na gusto ang enemy i-deceive sa imo. But do not cease to worship. Ayaw pag-undang sa pagdaig sa Ginoo. Kini kakaiba man ni worship together. You can worship sa house. Pwede. Buhatan na, Lunes hangtod Sabado. Ani diri pag Sunday. Worship ka sa imong balay. Buhatan na. Pag cell group nimo adto ka sa cell group. Worship manggihapon na. Kaya basig feeling nimo spiritual ka na. Nung madto magkong simbahan, sa pastor muwali dugay kaayo. Day na lang ko. Kuanday ko kanang mag-online. Pag di na ko ganahan, di putlon na akong online. Pwede na po naka-online, pero nagtulog na ko. It's all about our condition here. Can I hear an amen? Look at this verse. Habakkuk chapter 3. Verse 17 and 18. Are you ready? Let's read together. Ready, one to go. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Verse 18, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Kung gusto ka ma-develop na sa imo, you may clap your hands this morning. That is a prophetic response to the Lord our God. Lord, no matter what will happen, I will rejoice in the Lord. Notice the word, I will rejoice in the Lord. Dili nag-ingon, I will rejoice in my circumstances. Dili ka mag-rejoice, ay salamat Ginoo nga nangawala ning tanan, dili na mao. Ang imong pasalamatan si Lord sa imong kinabuhi. Dili tong I rejoice in my circumstances, dili I rejoice in the Lord. Kinsa may mag-rejoice kanay namatay? Kinsa may mag-rejoice kanay nagkasakit? Dili ka maka-rejoice. Pero nganong mag-rejoice man ka? Because I will rejoice in the Lord. Bisan ikaw pa ang dunay gibati, maka-rejoice ka in the Lord. And that amazed sa mga people around you. Why? Because you have the word of the Lord. So very important ang imong kind of response to whatever situation sa imong kinabuhi. We have to maintain, again say the word maintain, the lifestyle of an atmosphere of joy. The last point here that I like to emphasize, obtain the grace of prophetic declaration. Ingnay mo katapad, prophesy. Prophesy, ingnay mo katapad, prophesy. Meaning mag-declare kag word ni Lord sa imong kaugalingon. You know what? Ikaw ang the best prophet sa imong kaugalingon. Unsa ang gusto nimo mahitabo sa imong kaugalingon, ikaw ang unang mag-declare ana. So that when people come to you and prophesy negative, you will not accept. Mga tao mo doon, ikaw daw tanggit ka, I will not accept that. Dili na ingana nga kung pagkaila sa kong kagalingon. Ikaw, ingani ka, wag kay ayo, dili na tinuod. Because you first nagprophesy kasi mong kagalingon. I am a child of God. I am fearfully, wonderfully made by the Lord. The Lord washed my sin. The Lord forgive me. That is a prophetic declaration over your life. And when people come to you and accuse you, you will not accept it. So obtain the grace of prophetic declaration over your life. This is the weapon of power of your spoken word when it is administered within the boundary of the Scripture. The next slide. Boundary of the Scriptures. Dili ka magpataka lang sulti. You have the word imong gi-prophesy. Dili ni siya the power of positive thinking. Not at all. But it's the power of the word. O kanang a word nang abot sa imong heart, imong gi-speak, imong gi-declare. I am a child washed by the blood of the Lamb. Grabe, naglakaw ka nga wala kay sala. Wala yung mag-accuse na nimo. Si Lord mismo, wala yung nag-accuse nimo.
Makitaan kasi mo mahigala, tanaw nila sa imo, ikaw pagyapon 5 years ago, 10 years back, dili ka maapektuhan sa ila. Musulti ka, wala mo kay ba what's going on in my life. Kay kasagaran sa ato, nag-operate ang imong life kung unsay gingon sa tao. Grabe, ang word sa tao, sagad to the bone. Kaya madungog mo, sakitan gid ko ba eh? Grabe, sakita gid. Nga naman day, giingnan ko niya. Ha? Familiar? Sama na magtiayon? Sakita to yung gingon sa ako eh. Kay gituhuan pa nimo ang gisulti sa imo kaysa gingon sa Lord sa imo. Because ang reason, wala man kay word ni Lord. So depende ka sa word sa people. Once upon a time, I tell you, that was my struggle. Kay kaniadto, every time human ko magwali, ga-expect ko nga, ang akong asawa, akong appreciate, ga-expect ko ang mga people sa nga mga membro, i-appreciate ko nila, nagbisita na ako sa ilang balay, mayroon sila, so ninduta ti mong wali tong Domingo iwa man ko kadungog. That was my struggle before. But when I understand that I need to prophesy over my life, what is the word is telling me, no matter people will respond positive or negative, I made it as my prophetic declaration before the Lord. Kung kitang tanan magbuhat niya na, wala gi-incheck sa ato diri. Wala incheck. Unsa man ang incheck, pastor? Insecure ba? Insecure. Kadagan sa ato diri mga incheck. Insecure. Kulang sa pansin. Wa lang gitagad, tuwa na. Wa ko niya tinggi, usa ka semana ako, bahala ka diha. Kasi kulang sa pansin. And yet the Lord is calling you, come, talk to me, I will pansin you. Hala, let's tarry, let's talk together. Did you learn something this morning? So let us move to this prophetic declaration. Moses moved to the prophetic according to the word of God revealed upon him. Si Moses, wala gud siya nag-move according sa iyang kaugalingon. He always depend on God. Encounter the word and make it as the basis of your declaration upon your life. Apply it to any given situation. Apply it to any given situation. Hosea chapter 12 verse 13. Can we read this? Hosea 12:13, ato ning memory verse. Men, remember niyo yung memory verse? Ready, one to declare. See? One thing to live in a prophetic declaration, another thing that you have a prophet. That's another thing. Gina-encourage ko mong tanan, sige, you declare, unsay gusto ni Lord, unsay gusto ni mo hitabo sa imong kaugalingon. But another thing that you honor a prophet. That's another thing. Because no man is an island. One thing ako, pastor na, nag-eskwela na, nag-graduate na, may degree pa, whatsoever. But another thing that now, we honor a prophet sa among kaugalingon. That's another thing. That's why we are so blessed. Mas nigaan ang trabaho. Why? There's a prophet above us. Another verse, kini, balik-balik ni, pero gusto na ko magkaroon nag-impact sa ato. 2 Chronicles 20:20. Because karong nga year, mga igsoon, mag-move ta according to this journey. Grabe, gi-emphasize ni Pastor Nonon sa ato during the week of fire about the life of Paul and Timothy. The kind of relationship ni Paul o kay Timothy. Si Paul, iyang gipanghambog si Timothy na kini one of a kind ni. No other like him ni siya. Grabe ni, disciple ko ni, masadigan ni. Connected ang among heart ani. Kindred spirit, nag-connect ni sa amo. Mao na ingon ni Paul ngadto kay Timothy. Kaya wala ko ilaing mapadala sa imo. Kini. Kay salig ko ani. Tanang instruction ako, iyan ning i-carry. Because Timothy honor Paul as his discipler and as a prophet. Nahibalo taon sa nahitabo sa life ni Timothy, he became a successful pastor, successful disciple. Atong dunganan, 2 Chronicles. Ready, one to go. So they arose early in the morning
and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, declare, hear me, O Judah, and your inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe His prophets, and you shall prosper. See? This is the Word of God. O ang secret ni Lord, gi-reveal niya sa ato. One thing for you to connect to God, another thing to connect to the man of God, to the prophet. By the grace of God, I can share this to you because without any doubt anymore, we have decided with the Pastor Eunice, we will submit to the man of God, our prophet. And therefore, this DNA nag-flow without any exaggeration, without any guilt feeling in my life. I can teach this to all of you. If you just honor God and honor us, then the work will be easy. How can we minister to you if you are not honoring us as your prophet? How can you make a PID, personal intentional discipleship to you, if you did not honor us? How can you say that, Pastor kunimo, pero every time mag-connect ko sa imo, you are unreachable? Di ka makabuot. Mag-in-English ang imong cellphone. The number you have dialed is not yet in service. The person you are calling cannot be reached. Dili gyud madato ang tao nga imong gitawagan. Ag mag-text man lang sa imo, how are you? Usa ka semana usa mag-reply. Grabe. Nangamusta lang ko, kamusta? 3 days pa before mag-reply. Paano na naging connected ang atong heart? Hingnay mo katapad, pag-reply po, pag my time. Yan, nagkita tao sa kasimana, dito pa kayo sorry kay pastor, ako kung bagto ngayong kasimana, grabe, dugaya na to, karon pa ka sorry. The same with your leaders. You know what? When you do this, mudaloy ang DNA. So kamo nga ginatiman sa mga primary, the moment your leaders above you mag-connect sa inyo, right away, mga musa sa inyo, i-reply ninyo. Kung magtawag sila sa inyo, dili na kay basta lang nagtawag, doon na something important na gustong i-reveal sa inyo nga journey. Kung gina-rebuke mo, pasalamati, kay gipansin ka sa imong leader o sa imong pastor, salamat leader, kay gipansin nimo. Kabaw ko, di gini gusto nako pod, tabangi ko. Nindot. Kung mao na atong journey 2024, lahi ang mahitabo sa atong family. Let's all stand right now. Sige. Napaka tayo summary anang 5? Yeah. Taghan na kayo tag mga assignments. Ang akong iyon sa inyo last Sunday, atong i-review katong atong mga decisions karon na napuntaan ni. Sige lang. As we bahalag nag-overtime ta karon, first time nga nakaabot kog 10:30 nga nag-preach. Sige lang. First Sunday of the year. Are you blessed here? Wala ba'y nag-alingasa sa inyo kay dugay na? No? Dili na mga atong DNA because we have all the time. Kining 5, ato ning ampingan sa atong kinabuhi. Tungod kay mao ning susi nga mahimo kang overcomer. And whenever Satan will come to you, i-deceive ka niya, iya kang dadaan sa mga ignorante nga mga pamagi sa imong din mag-disobey ka, balikin ni siya because you are an overcomer. Atong basahon pag-utro, ready, want to go? Revelation of the Word of God, the power of the Word, engage in strategic prayers, maintain a lifestyle and an atmosphere of joy, obtain the grace of prophetic declaration. Sa balay ninyo, practice ninyo, mga nagtiayon, mag-prophesy ka sa imong bana, mag-prophesy ka sa imong asawa. Parents, mag-prophesy mo sa inyong anak. Declare ka akong anak, kuan faithful ni nga mag-serve kay Lord. Kining akong bana, grabe ni mo plano ni. Muhatag ni og million sa ako. Kuyaw na nga declaration sa asawa. Millions of love. And one day, millions of money. Love man ta magsugod. Ang bana po, kining akong asawa, kasaligan ni.
Pag makakwarta ni, si Lord ang unahon, dili ang Shopee. Magprophesy ka, ayaw ka sabi, magpropesiya ka. Imong mga anak, na usay mo nagpabadlong, magpropesiya mo, ayaw ka sabi, prophesy in the name of Jesus. Dili ka ingana, dili ka tamad, dili ka tamad. Kugihan ka nga bata, ang bata mo weekend siya. Dili ka mo hilak nga way hinungdan, i-declare ni mo na. Dili kay imong gibunalan kay naghilak nga way hinungdan. Gone are the days sa atong mga pamaagi, but this time, use the Word of God. Amen? Patas na ito itong duha ka mga kamot. Because this morning, we'll be declaring through our prayer in response to this. Imong i-declare this morning, by the grace of God. Declare it, by the grace of God. I am an overcomer. I have the keys to declare upon my life, my family, my ministry, my ministry, about the prosperity that God designed. I declare that the Word of God is my final authority. I embrace the love of God over my life. I will engage in strategic prayers. I will maintain a lifestyle and an atmosphere of joy over my life. I will operate and obtain the grace of prophetic declaration over my life, my family, my ministry, and my ministry. I believe as I declare in the name of Jesus. Come on, open your mouth and give thanks to God. Come on, pasalamati si Lord. Come on, pasalamati si Lord with all your heart. In the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Can we sing the song, Thank You for the Cross? The mighty